radio Joliba sanfɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ ka Bamako yan nɔ 105 min ye segukaw fɛ ye 100 murumuru 1 minnu bɛ kan filɛ bɔlɔlɔw fana sanfɛ an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fɔ ka wale ɲuman dɔn limanaw bɛ juma ye min ye lahɔrɔma don do min bɛ tali kɛ alabato bɛ sinsin don min na o don dɔ do o la an bɛna dugawu minnu kɛ ani an bɛna alabato minnu kɛ an bɛ ala deli ala ka bɛɛ lajɛlen minɛ an ye ayiwa jamana in ala ka basigi ala ka jamanadenw ala ka hɛrɛ kɛ an bɛɛ lajɛlen ye o kuma an sigira kɛnɛ kan limanaw gafew b'an bolo kɔrɔ gafe minnu bɛ sɛbɛn an balima kunnafonidilaw fɛ a kun de walasa ka kɔnɔkumaw lakale bamanankan na walasa aw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuya sɔrɔ cogo min na gafe minnu bɛ yan limanaw a dɔ bɛ tali kɛ l'indépendant la ale kumana bi a ko Assimi Goïta limanaw ko colonel Assimi Goïta n'ale de ye furanjɛla fanga ɲɛmɔgɔba ye an bɛ don min na ko bi a ko bɛɛ sen ka don bɛɛ ka bɛn kelen kan limanaw o de ye colonel Assimi Goïta a ka fɛla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la yɛlɛmaba minnu bɛ bolodalen jamana kɔnɔna la nin waati in na min bɛ tali kɛ kalataw ni a n'a ɲɔgɔnna caman fo ka taa se chronogramme colonel Assimi Goïta k'a ye ministre min bɛ yen n'o b'an ka mara cɛmabɔli kunna administration territoriale colonel Abdoulaye Maïga k'a y'ale bila ka kuma politique tɔnw fɛ an bɛna an da don o la sisan o mana bɔ yen limanaw min y'an ka finitigiw ye forces armées maliennes fama limanaw ko Mali finitigiw o bɛ ka tajuru sara boloda halisa dɛ a jarala k'a fɔ walejugu min kɛra ka ɲɛsin jalasagukaw ma ani desagu fo ka taa se janweli ayiwa Mali finitigiw n'o ye armée malienne ye ko kungo dɔ bɛ yen n'u kama ko sama kungokoloba ani min ye Amadu Kufa ka maaw minnu bɛ yen n'olu dalen bɛ Jɛnɛ ani Tɛnɛnku ko Mali armée limanaw k'a ye gosili dɔ kɛ yen a bɛ n'a fɔ nin ye tajuru sara ye maa minnu bɛ yen ni olu ye dantɛmɛ wale ta ka ɲɛsin sigidalamaw ma jalasagu desagu ani janweli an bɛna an da don o la sisan min ye lesɔrɔ ye ale fana bɛ a kumana lesɔrɔ y'a jira k'a fɔ ministrew ka ɲɔgɔn ye min bɛ yen n'u kama conseil de cabinet ayiwa ko sariya dɔ bɛ yen kuma kɛra o kan sariya min bɛ tali kɛ an ka dugukolokow ni sokow bɛɛ lajɛlen k'a ma loi domaniale et foncière ani fana min bɛ an ka bolimafɛn minnu bɛ yen ni jamana cakɛdabaw bɛ a di ko ka a bila réforme la limanaw a jarala k'a fɔ premier ministre ani ministre tɔw olu tun bɛ ɲɔgɔn ye la o sariya fila in kan an bɛna an da don o la sisan lesɔr fana kɔnɔna la o mana bɔ yen nɔ min ye les échos welewele ale bɛ a kumana a ko siraba min bɛ yen n'a bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw ni siraba in kɛn bɛ siraba ye min na kɔlɔlɔ bonya bɛ bi jamanadenw kan dɛ sabu ko lakanabaliya tɛ lakanabaliya ye sira in yɛrɛ a taama man di sira in a bɛ san 38 bɔ bi sira in ma se ka dilan fanga o fanga nana olu y'a kɛ ko u bɛ sira in k'u ka baara fɔlɔ ye nka limanaw a bɛɛ taara k'a sɔrɔ hali gabakuru kelen u ma se ka da sira in kan mun b'o gɛlɛya min b'a ko la les échos y'i da don a la bi an bɛna o ɲɛfɔ aw ye o mana bɔ yen min bɛ tali kɛ nouvelle horizon a bɛ yan a kumana a ko min ye maître Mohamed Ali Bacili Cheikh Umar Sisoko Konima Sidibe limanaw ko ninnu filɛ nin ye k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka min ye Choguel Kokala Mayiga k'a kɛlɛ limanaw n'i ye jateminɛ kɛ ni cɛ saba in ninnu bɛɛ lajɛlen ni Choguel tun bɛ jɛkulu kelen kɔnɔ n'o ye M5 RFP a na kɛ u ni Choguel ka hakililaw tɛ kelen bi ayiwa min ye maître Mohamed Ali Bacili Cheikh Umar Sisoko ani Konima Sidibe k'u filɛ nin ye ka M5 jɛkulu kura wɛrɛ poyi kura ye ko min bɛna kɛ sababu ye ka maa minnu bɛ yen n'olu ye dimi sɔrɔ M5 kɔnɔna la ka olu fara ɲɔgɔn kan nouvelle horizon ye kuma fɔ mana bɔ yen min ye le soir de Bamako ye limanaw kumaw duruntulen don bɔlɔlɔw sanfɛ k'a fɔ ko min ye ɲɔrɔ sirifikɛ ye ko k'a bɛ n'a fɔ ko ni ayiwa Choguel Kokala Mayiga n'ale bilala ka bɔ premier ministre la ko ɲɔrɔ sirifikɛ y'i kanto k'a fɔ ko a bɛ wele bila jamanadenw ma k'u ka bɔ ka bɔlɔnw fa k'u ka ɲini Assimi Goïta fɛ k'a ka fanga bila limanaw ja kuma in tɛ tiɲɛ ye bɔlɔlɔ kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ dɛ maa man k'i tora a kan ɲɔrɔ sirifikɛ yɛrɛ bɔra ka kuma in nkalontigiya ale m'a fɔ maa si ye ko ni Choguel bɔra premier ministre la ko ale bɛ fanga kɛlɛ k'a m'o fɔ k'ale ka dɛmɛ tɛ maa ko ye dɛ ale ka dɛmɛ jamana ko de maa fɔlɔ min bɔra ka furanjɛla fanga in dɛmɛ ale ɲɔrɔ sirifikɛ ale b'o maaw la limanaw an bɛna an da don o la sisan min ye bankasikaw ye bankasikaw kun y'a ɲini k'a fɔ olu bɛna murutili boloda n'o ye désobéissance civile ye nka kumaɲɔgɔnyaw tɛmɛna u ni Moti marabolo gouverneur ani préfet ni ɲɔgɔn cɛ ko taama in n'o ye désobéissance civile ye u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ u y'a jɔ fɔlɔ ko nka halisa u ka laɲiniw b'u bolo an bɛna o fana lakali aw ye an bɛ sɔrɔ k'a kuncɛ ni fasɛri sɛbɛn le sphinx ye limanaw ni kabako ko dɔ de ye min n'a kɛra
ma kunti dala ka fo ni bike min ye ni zondo de limana shoni keladu min na le ka shoni ma ben yoro were ma de colonel Assimi Goïta yɛrɛ dagayɔrɔ n'o ye kan Sunjata kɔnɔna ye limanaw a jala k'a fɔ moto suɲɛna dɔ don Jakarta suɲɛna don ko nka tɛgɛ kɛra la dɛ limanaw a ko tɛmɛna cogo di le Sphinx a ɲɛfɔ an bɛna o lakali aw ye sisan nka yan'an ka se nin bɛɛ lajɛlen ma min ye fasoden sɛbɛn l'indépendant ye a bɛ yan a kumana indépendant y'a jira k'a fɔ limanaw min ye jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ayi a ko min bɛ senna sisan n'o ye yɛlɛmanibaw ye an ka jamana kɔnɔ n'o ye réforme ni chronogramme na ɲɔgɔnnaw ye kalatako nasiraw la ayiwa jamanakuntigi y'i kanto k'a fɔ maa man ka bɔ maa la bɛɛ de sen kan ka don a ko la bɛnkan ka sɔrɔ ko la bɛɛ ka bɛn kelen kan o de ye ayiwa jamanakuntigi ka fɛla ye o de la min bɛ tali kɛ loi électorale kura min taara n'a bɛ tali kɛ an ka kalata baaraw ko la conseil national de transition de y'o ta sariya la n'i ye jateminɛ kɛ min bɛ jamanakuntigi kofɔ ayiwa u ye ministres ka laadala ɲɔgɔn ye min bɛ to ka kɛ n'o ye conseil des ministres ye a jarala k'a fɔ conseil des ministres min kɛra araba tɛmɛnen in na ayiwa laɲini kɛra min ye fangabolo min bɛ yen n'ale de bɛ an ka mara cɛmabɔli kunna o ɲɛmɔgɔ bɛ colonel Abdoulaye Mayiga bolo ayiwa ale nana ni kibaruya dɔ ye ayiwa k'a fɔ ko min ye kalatako baaraw ye ani jamana kɔnɔna la min ye politikimaw ye ani jamanadenw n'o ye société civile ye olu da bɛ se ka don baara in na cogo min na o de la jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ka sɔrɔ ka yamaruya di ministre ma n'o ye colonel Abdoulaye Mayiga ye limana ye conseil des ministres in senfɛ k'a fɔ ko sira dira a ma fɛn fɛn ye fɛɛrɛw ye fɛn fɛn ye baaraw ye minnu bɛ se ka kɛ sababu ye bɛɛ lajɛlen sen ka don yɛlɛmani minnu bɛ ka boloda an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ayiwa bɛɛ sen ka don a la o de la min ye ministre ye colonel Abdoulaye Mayiga jamanakuntigi colonel Assimi Goïta ale ye yamaruya di a ma ka sira d'a ma ayiwa k'a ka fɛɛrɛ kɛ ani politiki tɔn fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔna la u ka ɲɔgɔn ye u ka kuma yɛlɛmani ninnu kan ko o bɛ min kofɔ o ye k'a fɔ min ye an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ maa man ka to yen k'a fɔ ko baara ka kɛ i kɔ o la wele ka bila bɛɛ ma bɛɛ ka sigi kɛnɛ kelen kan min ye Mali kurako kuma ye a kana fɔ maa si kɔ yɛlɛmani ko kuma min bɛ senna nin ye n'o ye réforme ye ko politiki tɔnw ka wele u ka ɲininka colonel Abdoulaye Mayiga ale welela ka bila o baara la min ye ministre min bɛ yen n'ale de b'an ka décentralisation kunna ni ayiwa min bɛ tali kɛ institution olu kuma ɲɔgɔnya ani jamana yɛrɛ ka kuma lasela don o mana bɔ yen min ye ayiwa ministre min bɛ yen n'o bɛ refondation kunna ale fana sen bɛ baara in na ka taa se ministre min bɛ yen fana n'o bɛ premier ministre kɛrɛfɛ o fana ka baara bɛnnen don yɛlɛmaniw bolodali ma an ka jamana kɔnɔna la yan nɔ ayiwa ni ministre saba in a fɔra k'a fɔ ninnu de ka jɛ baara in na o ni politiki tɔnw u k'u sɛgɛrɛ ani jamanaden minnu bɛ yen n'olu bɛ Mali kɔnɔna la société civile u ka kuma ayiwa yɛlɛmani ninnu kan l'indépendant ka kuma la halisa limanaw a jarala k'a fɔ conseil des ministres senfɛ ko sous-préfet olu camanba de bɛ yen minnu ni jɔyɔrɔ kura dira olu ma a jarala k'a fɔ communiqué min kɛra a kɛnɛ kan a jarala k'a fɔ jamana ka lasigiden minnu bɛ yen o maa 200 ɲɔgɔnna olu min bɛ tali kɛ directeur de cabinet conseil à la sécurité conseil à la sécurité et à la protection civile, conseil aux affaires administratives juridiques, ani conseil aux affaires économiques et financières, préfet ou ka danga ou no premier adjoint, préfet ou ka deuxième adjoint, ani préfet wɛrɛ ou limana ni bɛɛ lajɛlen jɔyɔrɔ dira ninnu ma jamana fan caman fɛ ko ninnu ka jɔyɔrɔ kura ka di ninnu ma a kun tɛ dɔwɛrɛ dɛ Mali kɔnɔna la bi a jala k'a fɔ banmanca wale o ɲɔgɔn bɛ yɔrɔ caman na sigidalamaw caman bɛ k'a ɲini ko fanga ka segin so ani jamana kolatigɛ cakɛdabaw n'o ye administration ye olu ka segin ka taa ayiwa dugumisɛnnin ninnu na o de y'a to ni préfet na sous-préfet ni conseil na ɲɔgɔnna caman olu ka bila u ka baara la nin cogoya la jamanaw ko o de ye nin kun ye o la a jala k'a fɔ sous-préfet 189 o de sugandira olu ka taa baara daminɛ jamana ale kɔnɔna la limanaw ko olu la min ye a caman bɛ o ye finitigiw de ye o ka kɛ finitigiw ye o fana tɛ dɔwɛrɛ ye o kun de ye ko an bɛ lakanabaliya min kɔnɔna la walasa lakanabaliya in
dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na yɔrɔ n'i bɛ lakana kɔni fɔ i bɛ finitigiw de bila a yɔrɔ kofɔlenw na olu bɛ se k'a faamuya cogo min na a fɛɛrɛw bɛ olu bolo olu bɛ se ka fɛɛrɛw tigɛ walasa ayiwa lakanabaliya dɔ bɛ se ka bɔ a la cogo min na gouvernement kɔni y'a ɲini ale kɔni ka laɲini ye min ye bi o de ye ka Mali cakɛdabaw n'o ye administration ye u ka se ka cari jamana ale fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ i n'a fɔ jamanadenw yɛrɛ bɛ k'a ɲini cogo min na yan'an ka l'indépendant bila a y'a jira k'a fɔ ko Mali finitigiw ye jaabi min ni o ye k'a fɔ ayiwa bamanciw fɔlɔ olu tun n'u sago kɛ ka taa n'u sen fila ye limana u tɛ ɲini ka ye u tɛ dɔn a bɛ u yɔrɔ min na nka min kɛra nin ye Jalasago ni jamanaden bɛɛ lajɛlen bilala a nisɔngoya kɔnɔna la Jalasago Desagu ani Janweli a bɛɛ lajɛlen bɛ Bankasi mara la n'a kɛra sababu ye limana dɔgɔkun laban in na ayiwa maa 100 ni maa 32 gouvernement yɛrɛ ka communiqué la o de fara ayiwa ni bamanciya wale in siratigɛ la a kɛra Jalasago Janweli Desagu ani Sege juin kalo tile 18 tɛmɛnen armée ka tajuru sara min filɛ n'o taara ka ɲɛsin ninnu ma l'indépendant ka fɔ la limana a jarala k'a fɔ gouvernement yɛrɛ y'a jira k'a fɔ maa wɛrɛ ma nin kɛ Katibade Masina Ansardine Masina olu de ye nin baara jugu in kɛ ko min y'an ka finitigiw ye armée a wulila k'u jɔ walasa nin maa kofɔlen nin maa jugu ninnu tɛgɛ bɛ se ka kɛ u la cogo min na o de la état-major général des armées ale yɛrɛ communiqué min kɛ a ko Mali armée tɛna sigi k'a bolo da sen kan fiyewu fo nin maa kofɔlen ninnu u ka ɲini ka ye u bɛ wo kɔnɔ limana k'u sama ka bɔ ka t'u bila sariya ka bolo kan walima min bɛ se ka bɔnɛ a nin na o ka bɔnɛ a nin na limana a jarala k'a fɔ o de ye siratigɛ la min ye an ka finitigiw ye kungokolo min filɛ nin na a bɛ Bayi mara la ani kungo min filɛ nin na a filɛ nin Sama o mara la limanaw ni kungo in ja a jarala k'a fɔ bamanci ninnu a bɛɛ lajɛlen fɛ fo Burkina ani Mali dancɛ fanfɛlaw de la i b'a sɔrɔ u bɛna walejugu kɛ Moti mara in na ka boli ka t'u dogo nin kungokolo in de kɔnɔ ko nka armée sera ka ninnu sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn u dalen bɛ yɔrɔ min na hali Jɛnɛ ani Tɛnɛnku a jarala k'a fɔ u bɛ nin yɔrɔ kofɔlen ninnu fana na u ka daga yɔrɔ nin yɔrɔ ninnu de min ye kungo min yɛrɛ filɛ n'u k'a ma ko Bayi kungoba limanaw ko terrorisiw ka daga yɔrɔba de ye nin yɔrɔ in ye wa ko armée sera ka gosiliba de kɛ wa ko terroriste maa caman n'o ye bamanciw ye o de fagara a ko siratigɛ la hali n'a sɔrɔla limanaw ma hakɛ ma fɔ min fara a la nka maa bɛ kɔni bɛ se ka jigi sigi k'a fɔ bamanci minnu bɛ yen n'o ye walejugu ta ka ɲɛsin dugu saba in ma Jalasago Janweli Desagu ani Sege limanaw ko armée bɛ ka tajuru sara kɛ ka ɲɛsin u ma hakilila jiginna ni maa hakili b'a la avril kalo tɛmɛnen na waliya min taara ka ɲɛsin bamanciw ma a jarala k'a fɔ terroriste maa 200 yɔrɔ mura ni maaw hakili b'o la mura bamanciya wale kɔfɛ a jarala k'a fɔ terroriste maa 200 ɲɔgɔnna armée sera ka olu bɔnɛ u nin na ko wa ko état-major général des armées a jira k'a fɔ jamanadenw ka danaya da armée kan fɛn fɛn ni bamanci ninnu ye limanaw k'u na u ɲini tajuru sara yɛrɛ ma ka se ka u tajuru sara u la limanaw k'a jira k'a fɔ yadi agali ka jɛkuluba min n'o ye état islamique o Grand Sahara min bɛ Tɛnɛnku n'u dagalen don Jura Nampala Jabali ani Wagadugu o kungokolonba in kɔnɔ limanaw ko armée bɛ ka dankari kɛ ninnu ka sigidaw bɛɛ lajɛlen la kunnafoni filɛ nin ye tare dɛ ala k'u dɛmɛ u ka baara la l'indépendant ale de ye nin fɔ o mana bɔ yen l'essor bi yan kumana min ye l'essor ye a ko conseil de cabinet n'o ye ministre ka ɲɔgɔn ye u yɛrɛ dama ayiwa a jarala k'a fɔ sariya fila bɛ yen o taara conseil de cabinet min sigira kunungo n'a ɲɛmɔgɔya tun bɛ premier ministre yɛrɛ bolo docteur Choguel Kokala Mayiga ayiwa sariya fila bɛ yen ni u k'a ma ko loi domaniale et foncière ani ayiwa bolimafɛn minnu bɛ yen n'o ye jamana ka bolimafɛnw ye jamajɛ bolimafɛnw n'a fɔra k'a fɔ ko olu ka di réforme la limanaw o de kuma tun bɛ sen na yɔrɔ i b'a sɔrɔ bolimafɛn ninnu kuma dɔw la a bɛ bɔ ka feere walima a dɔw bɛ yen a bɛ bɔ ka taa dilan walasa a bɛ se ka segin ka na baara la cogo min na o de sariya fila tun bɛ gouvernement a ka tabali sanfɛ n'i ye jateminɛ kɛ l'essor ka fɔ la ko kunnafoni min dira ayiwa ministre min bɛ yen n'o de bɛ an ka loi n k'a fɔ dugukolo ko ni sɔkow kunna ministère de l'urbanisme, de l'habitat et de l'aménagement du territoire Brema Kamena ale yɛrɛ y'a jira k'a fɔ ko kunnafoni min dira nin ko la jamanaw a bɛ tali kɛ sariya la sariya min bɛ yen n'o bɛ an ka dugukolo ko fɔ sariya in a ma ta kosɛbɛ fɔlɔ nka
sariya min bɛ tali kɛ mun na o ye k'a fɔ dugukolo mana kɛ cogo o cogo limanaw fo titre foncier o de ka ye a la gafe min filɛ nin n'a fɔra k'a fɔ n'o yera dugukolo la limanaw ɲagami tɛ se ka ye a la o de la sariya kura in a bɛ fɛ ka ta gouvernement fɛ walasa dugukolo bɛ an ka jamana in kɔnɔna la limanaw a ka se ka kɛ titre foncier o ka ye a la o la ɲagami o tɛ ye a baara la o mana bɔ yen sariya filanan in o bɛ tali kɛ an ka bolimafɛn minnu bɛ yen n'o ye jamajɛ bolimafɛnw ye limanaw olu n'a fɔra k'a fɔ u ka bɔ ka taa bila réforme la walima ka feere ayiwa sariya kura ka ta o baara fana na o kana kɛ ka don da dɔ fɛ ka taa bɔ da dɔ fɛ ɲagamini ka don a la ko conseil de cabinet min sigira limanaw a sigira ni sariya fila de kan l'essor de ka kuma don aw bonya bɛ ni kunnafoni la o mana bɔ yen limanaw les échos welewele bi a kuma na ECHO y'a jira k'a fɔ siraba min bɛ yen n'a bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw ni siraba in tiɲɛ yɛrɛ la ni faamaw b'a lajɛ k'u miiri ni siraba in na k'a tɔ kɛra negebɔ ye sabu ko Sevare ni Gawo cɛ siraba min filɛ nin ye ko i bɛ kojugu fɛn fɛn dɔn o bɛ se ka ye nin sira in kan sabu ko sira min filɛ n'a dilala kabi san 1984 limanaw san 38 bi a dilala génie militaire maaw de fɛ ani fana burkinakaw ka cakɛda dɔ bɛ yen a dilala olu de fɛ ka bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw kabi sira in dilala bi san 38 ko fo bi gabakurun kelen o ma se ka da sira in kan k'a dila les échos ka fɔ la an bɛ don min na ko bi sira in sɛbɛkɔrɔ tiɲɛna limanaw hali boli yɛrɛ tɛ se ka k'a kan bilen ko sira in matarafabaw n'o ye chauffeurw n'a ɲɔgɔnnaw ye i b'a sɔrɔ olu kɛmɛ ka sira kura wɛrɛ yɛrɛ bɔ u yɛrɛ ye sabu sira in tɛ se ka boli n'i ye sira in janya lajɛ limanaw a bɛ se kilomɛtiri 580 ɲɔgɔnna de ma ka bɔ Sevare ka taa Gawo sira in a sɛbɛkɔrɔ tiɲɛnen don n'i ko i bɛ bɔ Gawo ka taa Sevare ka bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw kuma dɔw la i bɛ tile 2 walima tile 3 de kɛ sira la ka sababu kɛ sira man ɲi walasa min ye chauffeurw ye olu jagoyalen don olu jagoyara ka sira wɛrɛ de bɔ u yɛrɛ ye limanaw ko nka o fana kɔlɔlɔntan tɛ sabu n'i ye sira in lajɛ bi sira tiɲɛni o ye fɔlɔ ye filanan ye mun ye ko bamanciw n'o ye jadisiw ye olu kɛmɛ ka nin siraba in ka daminɛ Sevare ka taa fo Gawo limanaw k'a bɛɛ lajɛlen kɛ mugu ye ka mugu don dugumakolo jukɔrɔ wa i b'a sɔrɔ yɛrɛ kari minnu bɛ yen n'o bɛ maaw ta olu de bɛ bali a mugu ninnu na a bɛ bali ka foro ni mɔgɔw ye i b'a sɔrɔ maaw ni bɛ bɔnɛ walima maaw bɛ jogin a ko siratigɛ la a ko n'i dun y'a jateminɛ armée ka dagayɔrɔ n'o ye kanw ye o 3 de bɛ nin sira in kan n'o ye ka bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw a jala k'a fɔ sira yɛrɛ matarafaba dɔ n'o ye Usman Mahamani ale yɛrɛ ye ɲɛfɔli caman kɛ sira in kan sabu ale bɛ sira in kan a mɛnna a bɛ sira in dɔn a ko ka bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw a kɔlɔlɔ ka bon a ko armée bɛ yɔrɔ in kɔlɔsi kuma dɔw la ko nka milisiw fana n'o ye donso ye yɛrɛ lakanakulu olu fana kɛmɛ ka lakana so kelen n'o ye poste de contrôle ye k'olu sigi sira in kan i n'a fɔ PTK n'a ɲɔgɔnnaw a ko n'i y'a lajɛ douanza min n'ale kɛra marabolo kura ye sisan a jarala k'a fɔ bɛɛ n'i ka fɛla don a yɔrɔ in na ye min ye donsow ye donso minnu bɛ yen n'olu bɛ douanza fanfɛlaw na ka bɔ PTK ka taa fo douanza olu kɛlen don ka poste minnu sigi mobili bɛ tɛmɛ i b'a sɔrɔ u b'a ɲini taamakɛlaw fɛ k'u ka 100 di k'o y'u ka tesɔngɔ ye wa min ye filaw ka jɛrɛjɛkulu minnu fana bɛ yen n'o ye yɛrɛ lakanakulu ye olu fana sigilen don Honbori ka taa bila douanza la o yɔrɔw fana na olu fana bɛ mobili kɔnɔmaw mana mobili min mana tɛmɛ o bɛ don a mobili kɔnɔna la ni téléphone b'i bolo u b'o minɛ i la walima ni fɛn wɛrɛ b'i bolo u b'o minɛ i la ka sababu kɛ ko o ni sariya tɛ taa wa u b'a ɲini mobili kɔnɔmɔgɔw u bɛ gɛrɛ cɛw la k'a fɔ ka kuranɛ di olu ma k'u ka kuranɛ kalan n'a sɔrɔla silamɛya min bɛ fɔ n'a bɛ u dusukun na limanaw nin sira in kan ko nin n'a ɲɔgɔnna waleyaw de bɛ yen n'i kɔni ye nin sira in minɛ ka bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw i ni fɛn damadɔ bɛ ɲɔgɔn na i bɛ jɔrɔ i ka se i seyɔrɔ la i bɛ jɔrɔ fana sira min b'i la limanaw bamanciw kana na a kana taa yɛlɛ mugu dɔ kan mugu ka foro aw ye walima u kana kari yɛrɛ attaquer limanaw ni n'a ɲɔgɔnna caman n'i bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo o de bɛ nin sira in kan ko n'i ye jateminɛ kɛ limanaw min ye marifatigi gɛlɛnw ye n'o ye groupes armés ye olu de bɛ munumunu zalo la Sevare ani Gawo cɛ kuma bɛɛ i b'a ye k'a fɔ ayiwa u bɛ taa bin kariw kan ko a sera sa n'i bɛ bɔ Sevare ka taa Gawo limanaw i kɔni i ni hakili yɛrɛ tɛ sigi fiyewu
fanga kɔni tɛmɛna o y'a ɲini ko bɛ ka bɔ Sevare ka taa Gawo siraba in k'u b'a dilan nka a fanga fɛn fɛn tɛmɛna u y'a kɛ dala kuma de a ma se ka lawaleya bɛɛ kɔni jigi dan bɛ jamanakuntigi colonel Asimi Goita ale de ka bi limanaw ni siraba in a ka se ka dilan walasa kɔrɔnfɛmaw o fana na se ka lafiya cogo min na kunnafoni filɛ an y'a bɔ les échos de kɔnɔna la limanaw o mana bɔ yen Nouvelle Horizon an bɛ don a kɔnɔ a kumana Nouvelle Horizon y'a jira k'a fɔ ko min ye M5 RFP ye ko kɛlɛ kɔni a kɛra kɛnɛkanda ye sa sabu min ye Maître Mohamed Ali Bachili ani Cheikh Umar Sissoko fo ka taa se Koniba Sidibe nin bɛɛ lajɛlen ye jɛkulu ɲɛmɔgɔ ye Maître Mohamed Ali Bachili ale yɛrɛ ye fasoden o jɛkulu o ɲɛmɔgɔ do Parti Front Africain pour la Solidarité et la Démocratie fasoden Cheikh Umar Sissoko coordination du mouvement Espoir Malikura EMK Koniba Sidibe mouvement pour un destin commun MODEC ale y'o ɲɛmɔgɔba ye ayiwa ko ni cɛ saba filɛ nin k'u bolo di ɲɔgɔn ma ko wa u kɛlen don ka wele bila maliden fɛn fɛn bɛ yen ko i bɛ fɛ M5 ka laɲini kun ye mun ye n'o de ye Malikura ye ka Malikura jɔ ayiwa n'a fɔra k'a fɔ o sira bilala ko u bɛ wele bila bɛɛ ma bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan limanaw ko nin bɛna fɔ ayiwa farafarali kɔni a dara kɛnɛ kan Nouvelle Horizon ka fɔ la Maître Mohamed Ali Bachili Cheikh Umar Sissoko ani Koniba Sidibe limanaw u y'a jira k'a fɔ u kɔni ka laɲini ye min ye o ye M5 bilali la sen kan waati min na Malikura ko kuma de fɔra nka u nana ye k'a fɔ tiɲɛ yɛrɛ la baara in ayiwa kabi furanjɛla fanga ayiwa tako fɔlɔ tɛmɛna tako filanan min n'an b'o la nin ye ayiwa ko baara min n'a ɲɛna kabi Ibrahim Bokar Keita ka fanga binna Ala ka hinɛ la limanaw lakanabaliya caman bɔra o la wa ko Mali finitigiw ayiwa u bɛ baara min na ka jamanadenw n'u bolofɛnw lakana n'o ye lakana ye tiɲɛ na k'o kɔni sabatira ko nka M5 ka laɲini ye mun ye limanaw o de ye waleya dɔw bɛ yen o tun bɛ kɛ ayiwa Ala ka hinɛ Ibrahim Bokar Keita ale ka waatiw la ko nka a bɛ n'a fɔ halisa o waati o waleya kelenw olu bɛ sen na o ye Malikura ko kuma min n'a fɔra ko k'a jɔ limanaw ani ka maaw farafara politikimaw da ka don baaraw la ayiwa min ye M5 fandɔ min filɛ nin ye n'o ye Maître Mohamed Ali Bachili Cheikh Umar Sissoko ani Koniba Sidibe olu y'a jira k'a fɔ k'o baara tɛ ka kɛ ko wa u ka kɛlɛ yɛrɛ a ɲɛsin tɛ maa wɛrɛ ma dɛ Premier ministre min bɛ yen n'o ye Choguel Kokala Mayiga ye ayiwa ko baara in kɛlɛ in ɲɛsin bɛ o de ma nin b'a jira k'a fɔ Choguel Kokala Mayiga Premier ministre ko baara tɛna nɔgɔya a bolo don nataw la sabu limanaw ni ninnu filɛ nin ka u fara ka bɔ M5 la k'a fɔ u bɛ taa jɛkulu kura wɛrɛ sigi ko wa k'u bɛ kɛlɛ yɛrɛ de boloda ka ɲɛsin Choguel ma maa saba in a bɛna fɔ baara a kɔni tɛna nɔgɔya Choguel bolo hali n'a sɔrɔla a bɛ Premier ministre la ne ka kuma tɛ nin yɛrɛ limanaw an ye nin bɔ Nouvelle Horizon ale kɔnɔna la o mana bɔ yen le soir de Bamako an bɛ don a kɔnɔna la kumana limanaw min ye soir de Bamako ye a y'a jira k'a fɔ bankasikaw tun ye dimi boloda ayiwa ka muruti fana boloda k'a fɔ ko olu bɛ muruti fanga bolo u k'a ma ko désobéissance civile Mali sariya sunba o yɛrɛ de b'o yamaruya ayiwa k'a fɔ ni jamana t'i sago kɛ limanaw i fana yamaruyalen don ka ayiwa i ban fɛn fɛn bɛ boloda jamana kɔnɔna la u k'a ma ko article 121 n'i ye jateminɛ kɛ bankasikaw olu ye muruti min fari da n'i ye jateminɛ kɛ juin kalo in ale tile 19 tɛmɛnen na dɔwɛrɛ tɛ ko wale jugu min taara ka ɲɛsin sigidalamaw ma Jalasagu ni Janweli ni Desagu ani Sege ani maa 100 ni maa 30 ko olu fara a la sabu olu y'a ye k'a fɔ ko in a bɛna fɔ Mali armée ye ko in ye k'a to yen de n'o tɛ olu ye lasɔmini kɛ waati jan k'a fɔ finitigiw ye k'a fɔ ayiwa bamanciw bɛ ka munumunu anw da la yan nɔ a tɛna lajɛ a ka lakana boloda o min fɔra bankasikaw ko olu y'a ye olu kɔni ka kuma ma minɛ dala de n'a fɔra ko o kɛra waleya nana laban nin na tan dɔ ko olu se ye min ye o ye ka muruti de boloda o désobéissance civile min n'o kɛra limanaw a jala k'a fɔ kumaɲɔgɔnyaw de nana tɛmɛ préfet ani gouverneur ani bankasikaw cɛ kumaɲɔgɔnya in a nana wolo min na o ye k'a fɔ bankasikaw y'u bolo segin kɔ ko u tɛna ban muruti boloda bilen ko nka u ka laɲiniw b'u bolo dɛ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye u b'a ɲini Mali finitigiw fɛ u kana na k'a fɔ k'u bɛna lakana boloda ka tila k'u kɔdon olu la u bɛ min ɲini Mali finitigiw ni jamana ɲɛmɔgɔw fɛ u ka se ka sigidalamaw lakana ayiwa waati bɛɛ lajɛlen la a kana kɛ an nana munumunu zalo kɛ ka taa n'an sen fila ye o bɛ min ɲini o ye k'a fɔ siraba min bɛ yen n'u kama RN15
limana route nationale 15 ale ka se ka lakana sabu tani ka segi u b'a kɛ o siraba in ka kosɛbɛ bankasikaw y'a jira k'a fɔ an bɛ don min ko bi olu kɔni ye u ka murutin u y'a bila fɔlɔ yani u ka laɲiniw bɛ sabati. Yana nga bɔ le soir de Bamako kɔnɔ limanaw munumunu kuma bɛ sen na k'a fɔ ko Ɲɔrɔn Sirifike aya ko ale ko ni Choguel Kokala Mayiga ko ni Asimi Goita y'a bolo bɔ a bolo ko Ɲɔrɔn Sirifike ko a bɛ wele bila maaw ma k'u ka jigin bɔlɔn kɔnɔ walima k'u ka ɲini jamanakuntigi colonel Asimi Goita fɛ ko a ka fanga bila limanaw ni kuma fɔra n'i ye jateminɛ kɛ bɔlɔlɔ de sanfɛ yɔrɔ bɔlɔlɔ kuma maa tɛ kala turu a kan a jarala k'a fɔ ko Choguel yɔrɔ kumaw bɛ senna nin waati in na dɔw yɛrɛ fɛla tɛ foyi ye Choguel Kokala Mayiga jamanakuntigi colonel Asimi Goita u k'u bolo bɔ ɲɔgɔn bolo maa minnu bɛ yen ni ŋaniya de b'u kɔnɔ ka yaala u b'a bila bɔlɔlɔw sanfɛ ko dɔ bɛ yen Fatu Dabo ale ka page kan a ka page yɔrɔ bɔlɔlɔw sanfɛ Facebook sanfɛ bɛɛ yamaruyalen don i b'i ka kumaw fɔ bɔlɔlɔw sanfɛ bɛɛ bɛ taa ka taa ayiwa a kalan nka min ye Fatu Dabo ka nin kuma in ye ayiwa maaw kɔni y'a cari u ni ɲɔgɔn cɛ bɛɛ y'i ta fɔ a la nka kuma in nana cari fo ka taa se Ɲɔrɔn Sirifikɛ yɛrɛ ma Sherifu Buye Hayidara a kɛlen kɔ ka kuma in mɛn a ye kuma in a y'a nkalontigiya min ye Amalisiw ka ɲɛmaa ye a ko ale m'a fɔ maa si ye k'a fɔ ni Choguel bilala ka bɔ premier ministre la ko a bɛ tanamako ta ka ɲɛsin fanga ma walima ko a b'a ka nisɔngoya yira fanga la ale m'o fɔ maa si ye wa a b'a yira jamanadenw na k'a fɔ ale ka dɛmɛ o tɛ dɛmɛ ye k'a fɔ ko maako don dɛ ale ka dɛmɛ tɛ premier ministre ko ye a ka dɛmɛ tɛ fanga ko ye ale ka dɛmɛ maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ gɛlɛya kɔnɔna la bi maliden minnu bɛ yen n'olu bɛ lakanabaliya kɔnɔ maliden minnu bɛ yen n'a kɛɲɛ t'olu kɔnɔ olu bɛ se ka lakana gɛlɛya bɛ se ka wuli ka bɔ jamana kɔnɔna la cogo min na Ɲɔrɔn Sirifike ko ale ka dɛmɛ y'o de ye kabi furanjɛla fanga in sigira maa fɔlɔ minnu bɛ yen n'u bɔra k'a fɔ jama ye k'a fɔ ale b'u dɛmɛ ale Ɲɔrɔn Sirifike b'o olu la k'a fɔ de ko maaw bɛna wuli k'a fɔ ayiwa premier ministre ko walima ni premier ministre bilala ale bɛ wuli k'i jɔ k'o t'ale ka ko ye ale bɛ furanjɛla fanga in dɛmɛ bi a b'a dɛmɛ sini n'a sɔrɔla u bɛ jamana ko la n'a sɔrɔla u bɛ ka jamana u bɛ k'a bɔ gɛlɛya kɔnɔna la kunnafoni filɛ limanaw le soir de Bamako an b'a kuncɛ ni min ye o ye le Sphinx ye limanaw Sphinx kumana ni kabako min na ayiwa limanaw ni ye suyɛnnikɛla dɔ de ye suyɛnnikɛla min na ale ka baara bɛnnen don moto suyɛn de ma Jakarta limanaw a jarala k'a fɔ Jakarta suyɛnna min filɛ ale ka suyɛnni ma bɛn yɔrɔ wɛrɛ ma dɛ fo jamanakuntigi colonel Asimi Goita yɛrɛ daga yɔrɔ n'o ye ayiwa kan Sunjata o kɔnɔna ye maa tɛ da la k'a fɔ nin bɛ kɛ nka ko a kɛra dɛ ko ni cɛ kofɔli min filɛ nin ye limanaw ni a ka baara bɛnnen don Jakarta suyɛn de ma a jarala k'a fɔ ale ma yɔrɔ wɛrɛ sɔrɔ fo sɔrɔsiw dagayɔrɔba min filɛ ni hali dimɔgɔw wulila a kunna bi limanaw a dimɔgɔw a n'a dɔn k'a fɔ a panna yɔrɔ kunna ko kan Sunjata kɔnɔna la bi a jarala k'a fɔ ni cɛ kofɔlen ni ayiwa waleya in yɛrɛ kɛra juin kalo tile 17 san 2022 limanaw nɛgɛ kanɲɛ 10 waatiw o yɔrɔ o y'a sɔrɔ an bɛ tilegan yɛrɛ la a jarala k'a fɔ commissaire divisionnaire bɛɛ dako ani min ye kati commissaire ye ayiwa Diogar olu de ye kunnafoni di ɲɔgɔn ma k'a fɔ aya ko jateminɛ dɔ bɛ ka kɛ sisan dɛ min ye kan Sunjata kɔnɔna ye ko a na kɛ cɛmisɛn dɔ bɛ yen ale bɛ to ka taa suyɛnni de kɛ min ye ayiwa kan Sunjata kɔnɔna la nka yɔrɔ kan Sunjata filɛ nin ye limanaw bɛɛ finitigiw bɛɛ dan b'a la k'a fɔ a tɛ ku maa la k'a fɔ e bɛ taa suyɛnni kɛ nin yɔrɔ kofɔlen in na nka ni cɛ in a y'a dɔn k'a fɔ ko jaja finitigiw olu dan b'a la k'a fɔ maa tɛ se ka don nka ale y'i ta kɛ cɛ in yɛrɛ tɔgɔ ye ko Burani Burani tɔgɔ in limanaw a ye moto min suyɛn limanaw a ka ca dɛ ko moto in n'a y'a suyɛn a bɛ taa feere Diogar de la nka finitigiw yɛrɛ kun commencera ka min ye nkalonw dada ɲɔgɔn na dɔw bɛ yen olu y'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ sabu maa si tɛ da i yɛrɛ la k'a fɔ i bɛna kan Sunjata kɔnɔna la yan k'i bɛna moto suyɛn nka cɛ in limanaw a mɛnna ta la a n'a tora la a bɛɛ bɛ ɲɔgɔn da fɛ a ye moto ninnu fɛn fɛn feere ayiwa papiye kun t'a si la nka cɛ in a na kɛ u sera ka tɛgɛ k'a la n'o ye Burani tɔgɔ in ye commissaire divisionnaire n'o ye bɛɛ dako ye ale n'a ka cɛdenw kunnafoni filɛ nin limanaw an ye nin bɔ le Sphinx kɔnɔ a bɛ dansigi kɛ gafew la an sera ka min lakale ka bɛn ni waati in ye o tuma an b'aw fɔ ka wale ɲuman dɔn ni Ala sɔnna dɔgɔkun wɛrɛ an na ɲɔgɔn sɔrɔ yan an b'a fɔ a k'an bɛn ni Ala sɔnna